आधे से ज़्यादा लोग तो मिसिंग वहाँ हो जाते हैं जब वो भारत चले जाते हैं और वहीं से गायब हो जाते हैं, या अफ़गानिस्तान जाते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं। कोई जो है वो वहाँ सिस्तान की तरफ कूच कर जाता है, कोई जो है वो अहमक कबाइल की तरफ चला जाता है, कोई जो है वो भारत चला जाता है, जिसका ख़ुद एतराफ़ जो है वो मौजूद है, इसकी बाकायदा शवाहिद मौजूद है, इसके सबूत मौजूद है। हद यह है कि जो कई ऐसे बलोच लीडर हैं जिनको बाकायदा गांधी की जो है वो जिधर उसकी समाधि है उस तरफ ले जाया गया और उसको वहाँ बाकायदा जो है वो उसको स्नान करवाया गया। इसकी तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। वो लोग जो मगरिब के पास बैठे हुए हैं, जो इस टाइम पे जनीवा के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आए दिन हर्जा सराई करते हैं। अभी हालिया जो ये बलोच मार्च हुआ, इसके अंदर भी अगर हम देखें, गौर करें कि एक तरफ हमारी जो बहन है डॉक्टर मारंग, वो ये कहती हैं कि बलोचों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ जो है वो गवादर से लेके चलते हुए इतने लोगों के साथ वो यहाँ आ जाती हैं इतने अरसे से। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बेहतर है कि इस पैसे को लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये पैसा जो इस टाइम पे यहाँ इस कैंप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये तो मुझे पता है कि नवाबजादा जो जमाल रईसानी है, माशाल्लाह वो एक नाम है, उनका एक पूरा ख़ानदान है, उनका एक पूरी कबीला मौजूद है, ज़मीनों जायदादों वाले हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी ये क्लेम नहीं किया। बात तो ये है कि आज अगर शोहदा जो है वो अपने वारसीन, उनके ये जो बच्ची हमारी बैठी है, ये अपने वालदैन की तस्वीर लेके बैठी हैं, ये किसके हाथ के ऊपर अपना जो है वो खून तलाश करें? क्योंकि लगता यह है कि अदलिया को बाकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अदलिया को इन बच्चों के जो वालदैन हैं, जो भाई बहन हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं, जिनको बेदर्दी से बहिमाना अंदाज के अंदर शहीद कर दिया गया, जिनके टुकड़े कर दिए गए, जिनका पता कोई नहीं चला, वो लोग जो है आज सवाल पूछ रहे हैं तो कोई उनका पूछने वाला नहीं है। हामिद मीर साहब, मैं आपसे, आप हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे पाए के सहाफ़ी हैं, असद तूर साहब एक सहाफ़ी हैं, मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ भी आएँ, ज़रा इधर भी नज़र करम हो जाए। ये भी जो है पाकिस्तान के बच्चे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन इनके पास भी ज़रूर जाएं, पूछें तो सही कि इन लोगों का क्या बना। आखिर पाकिस्तान की कौन सी अदालत इनको इंसाफ देने के लिए बैठी है? पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके सरों के ऊपर हाथ रख रहे हैं? क्यों? कि इसलिए क्योंकि इनके लोगों को शहीद कर दिया गया। आज पाकिस्तान की अदालत से हम मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल इसके लिए भी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, पूछा जाए कि वो लोग कौन हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको मगरबी मीडिया के अंदर जो है बाकायदा बड़ी पजीराई मिल रही है, कौन लोग हैं जिनके लिए ट्रेंड चलते हैं और सबसे ज़्यादा बरतानिया से ट्रेंड चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं। 65% से ज़्यादा ट्रेंड जो है वो इस टाइम पे बलोच मार्च के हवाले से बरतानिया से चले। तो फिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का जो भगोड़ा होता है वो बरतानिया चला जाता है, वो आए दिन पाकिस्तान अफवाज के ऊपर जो है वो हर्जा सराई करता है। हालांकि सोशल मीडिया का बड़ा वाज़े एक उनका एक असूल है कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी जो फ़ोटो वायलेशन है, ग्राफिक वायलेशन अगर वो की जाए तो उसके नतीजे के अंदर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कभी इन लोगों के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए गए। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? हमें ये भी याद है कि BBC को जब सैरबीन प्रोग्राम आता था तो रोज़ाना ख़बरें जो है वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको जो है वो मिसिंग पर्सन की जो है वो जो है बड़ी याद आती थी। उन्होंने कभी इन लोगों के मुतल्लिक क्यों नहीं बात की जिन लोगों को बाकायदा पसनी में, गवादर में अफवाज पाकिस्तान के लोगों को रोज़ाना शहीद किया जाता है, मासूम शहरियों को शहीद किया जाता है। वकला के जो है वो कन्वेंशंस के ऊपर धमाके होते हैं, 65 वकला जो है वो एक वक्त में शहीद कर दिए जाते हैं। वहाँ जो कारोबारी हजरात हैं उनको निशाना बनाया जाता है, उनको उठा के ले जाया जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद जो है मस्कशुदा लाशें जो है वो बरामद होती हैं। वो लोग जो खुद चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, जो बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं, या उसके बाद उनकी लाशें मिल जाती हैं जिनको खुद उनके अपने जो दहशतगर्द तंजीमों के वो वर्सा हैं
وہ ان کو دفنانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے۔ کوئی یہ تو پوچھے کہ جو آپ نے نام دیے ہیں ان کے ساتھ ان کی ولدیت کدھر ہے، ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے، ان کے ساتھ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر کدھر ہے، یہ بھی تو کوئی سوال پوچھے نا۔ مقصد یہ ہے کہ بالکل یہ معاملات جو چل رہے ہیں اور اسلام آباد تک جو ہے وہ آنے دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ادارے ملک چلا رہے ہیں، ادارے ملک چلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمام جو فیصلے ہیں وہ تو عدلیہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ آ کے معاف کر دیتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ غضب خدا کا پوری دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعات نہیں ملتے، لیکن آج جو ہے 74% لوگوں کو جو ہے وہ ان کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو پھر ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے بھی تو یہی کیا خود۔ کیا خان صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ اس سے پہلے تو جی ایچ کیو کے اوپر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا تھا؟ یعنی کہ ٹی ٹی پی اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ جو ٹی ٹی پی کے جو پی ٹی آئی کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو انتہا پسندی، شرپسندی، دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں، میرے خیال میں پارٹی کو خود ان کا جو ہے وہ کلین اپ آپریشن کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی چاہیے، ان کی رکنیت جو ہے معطل کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر بہت اچھے لوگ بھی شامل ہیں، ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ موروثیت کی بات کرنے والے جو ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب خود نہیں آتے تو اپنی والدہ کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو موروثیت جو ہے وہ تو یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام سسٹم ہو گیا ہے فیل، اور جو پوری دنیا کا اس ٹائم پہ جو مرکز ہے وہ بلوچستان بنا ہوا ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے لوگوں کو بھا نہیں رہا۔ پاک چین دوستی جو ہے اور پاک چین جو بھائی چارہ جو اس کو اب انہوں نے آہنی برادرانہ تعلقات کے اندر کنورٹ کر دیا، آج وہ پاک چین دوستی اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ان کو بھا رہی۔ پاکستان کا SIFC کا قیام، ایگریکلچر کے اوپر انیشیٹو لینا، معدنیات کو جو ہے وہ فروغ دینا، غیر ممالک کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا، عرب ممالک کا ساتھ بہتر سفارتکاری کرنا، تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنا، اسی طریقے سے جو سمگلنگ کے مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، ڈرگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دشمن کو کسی صورت بھا نہیں رہی، اور ایک ٹروئکا بن گیا ہے جس کے اندر جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پناہ مل رہی ہے۔ ابھی حالیہ جو ایران کرمان کے اندر واقعہ ہوا، 103 لوگوں کو جو ہے وہ وہاں لقمہ اجل بنا دیا گیا، اور ISIS جو افغانستان چیپٹر ہے اس نے جو ہے وہ یہ اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر میرا تو طالبان جو ہمارے افغان طالبان ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ جب 2021 15 اگست کے بعد کابل کو آپ نے فتح کیا اور اس کے بعد آپ نے تمام اسلحہ خانہ جو تھا اس کے اوپر آپ کا کنٹرول تھا، تو آج ٹی ٹی پی کے پاس وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو وہ اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ آئے دن ہماری فوج جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے، ہماری جو پولیس ہے وہ قربانی دے رہی ہے، رینجرز FC جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے، دیگر جو ادارے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، عوام الناس جو ہے ان کا جو ہے وہ جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، کاروبار زندگی جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا۔ الیکشن کے اوپر مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں، افغانستان گئے، ابھی میری 3 دن پہلے ان کی مفصل ایک گفتگو ہوئی 1 to 1، اس کے اندر بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا۔ تو کیا وہ غلط خدشات ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولانا کے لیے باقاعدہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کے جلسے میں جائے گا وہ اپنے جو ہے وہ خود حقدار ہوگا پھر سزا کا؟ اسی طریقے سے جو کیا عبدالغفور حیدری کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا خودکش، کیا ان کی گاڑی اگر بلٹ پروف نہ ہوتی تو وہ ابھی شاید ہم میں نہ موجود ہوتے؟ اسی طریقے سے ہنگو کا واقعہ، ہمارا جو ہے دیگر جو واقعات تھے وہ اتنے خطرناک اور ہولناک تھے کہ پاکستان کا جو ہے وہ بچہ اس کے اوپر جو ہے افسردہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے واقعات کے ساتھ انٹرنیشنل قوتیں جڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو جو ہے بڑے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اگر کوئی غزہ کے اندر ایسا کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی یا پیس کا مشن کے طور پر کوئی بھجوانے کی کوشش کی، اس سے پہلے اس کو وہ کہتے ہیں پریمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن، وہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کو، ان BLR BLA BLF کے جو دہشت گرد ہیں ان کو اکٹھا کر کے پاکستان بالخصوص بلوچستان کے اوپر حملہ آور ہیں، ان بچوں کے والدین کو وہ قتل کرتے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے قاصر ہے، وہ ان کے معاملات کو سننے سے قاصر ہے۔ اس ٹھنڈ کے اندر یہ معصوم بچے یہاں موجود ہیں، سردی کے اندر جو ہے موجود ہے، بھوک و پیاس ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ان کے اوپر
सरों पे हाथ रखने वाला यहाँ कोई नहीं नज़र आता। मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों की आवाज़, इनकी तस्वीर पहुँचाएँ, और फिर जुल्म ये है कि इनके ख़िलाफ़ बाकायदा इनके शहदा के ऊपर कांटे का निशान लगा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। कौन चला रहा है, कौन है वो सोशल मीडिया के ऊपर? क्या हम नहीं जानते कि जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया किन के इशारों के ऊपर चलता है? कौन मगरबी कुव्वतें? क्या हकीकत नहीं है कि हनूद और यहूद जो है वो उसके पीछे मास्टर्स बैठे हुए हैं? क्या हकीकत नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और जो मुख्तलिफ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके पीछे कौन लोग मौजूद हैं? इसलिए आज जो है वो ये फ़ैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वफ़ा करने के जो सज़ा है उसके अंदर इन लोगों के वरसा को तो जो है इनके वरस जो इनके अकाबरीन थे उनको तो शहीद कर दिया गया जो पाकिस्तान का झंडा थामते हैं, लेकिन जिनके झंडे आज इसराइल के साथ BLA के नज़र आते हैं, BLR के नज़र आते हैं, BLF के नज़र आते हैं, आज इसराइल के साथ वो खड़े होकर फ़खरिया जो है वो बात करते हैं। हमें ये भी पूछना है कि 2019 के अंदर 20 जनवरी को इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी करने वाली कौन सी हुकूमत थी? किसने जो है वो खालिद फिशल को जो है वो इजाज़त दी कि वो वहाँ जाए? और आज वही इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर जो है जुल्म व बर्बरियत की दास्तान जो है रकम कर रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ना हस्पताल महफूज हैं, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। आज यही काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई बहादराना अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ FC के लोग जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। कस्म पुरसी के आलम में, कम वसाइल के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लायक तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम मीडिया के भाइयों को मेरी दावत है, ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब को, मीर साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ इस कैंप के अंदर भी। ये बच्चे भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आपके लिए बैठी हुई हैं, पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किधर गए, इनको किसने शहीद कर दिया गया, तो फिर क्यों कर दिया गया? क्या इनका कसूर यही है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम थामा था? अगर पाकिस्तान का परचम थामना जो है वो जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, और हम सब मिल के जो है वो करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा उठना बैठना और बिछोना है, और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द को जो है कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसको हम सोशली जो है बाइकआउट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहले भी बड़ी बड़ी रैलियों का इनकाद किया। 84 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ लेके हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम लेके पूरे बलूचिस्तान के अंदर चले। मेरे वालिद उस वक्त मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल, वो उन्होंने उसकी क़ियादत की। अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम जो है वो हमारी कौम है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और हम जो है वो ये भी मुतालबा करेंगे कि जो जेन्युइन कोई इसके अंदर उनके मसाइल हैं उसको इंशाअल्लाह हल कराने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन सिर्फ तोहमत, इल्ज़ाम तराशी और मगरबी मीडिया का सहारा लेके पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है साजिश और ये रंगबाजियां बंद होनी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। क्योंकि अगर आवाम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के हकूक़ के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो वहाँ बापर्दा ख़वातीन वो हैं बलोच ख़वातीन। मैं मीडिया से कहूँगा कि आप अपने कैमरों का रुख करके वहाँ दिखाएं, वो बापर्दा खातून है जो पीछे बैठी हुई हैं, उन लोगों की तरह नहीं है जो सामने रोज़ाना आके बात करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद अपनी ख़वातीन को शामिल कर देते हैं। वो जो खातून जिसने धमाका करके उड़ा के रख दिया था चाइनीज़ को वहाँ कराची के अंदर, वो कौन थी? उसका किसके साथ ताल्लुक़ था? उसने किसके फ़खरिया जो है उसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, उसके पीछे किसके झंडे लगे हुए थे? आज फिर कहा जाता है कि जी नहीं, इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्यों नहीं ताल्लुक़ था? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। और ये डॉक्टर सिमी जो है इसी तरीके से मारंग बलोच हैं, उनसे पूछना चाहिए सवाल कि वो दहशतगर्द जो हैं कभी उनके मुतल्लिक भी बात करें, उनके मुतल्लिक बताएं कि वो कौन दहशतगर्द है। वो अगर एक तरफ ये लोग हैं तो वो दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी कि जो कत्ल कर दिए जाते हैं आज उनकी कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। और जो लोग जो है इस टाइम पे सिर्फ कागज़ों के अंदर मिसिंग हो गए हैं, उनके लिए जो है इतना वावेला है। हमें पता है ये मरोड़, ये दर्द, ये तकलीफ़,
یہ پریشانی مغرب کو کیوں ہو رہی ہے, بھارت کو کیوں ہو رہی ہے, اسرائیل کو کیوں ہو رہی ہے. یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ پاکستان کے سپاہی تھے, پاکستان کی جو ہے وردیاں پہنی ہوئی ہیں, پاکستان کا جو ہے لیویز کے لوگ ہیں. یہ بلوچ لوگ تھے, یہ کوئی اور لوگ نہیں تھے. یہ سارے پیچھے کون لوگ ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, یہ سارے بلوچ لوگ تھے. ان لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ کس کی بنیاد پر اور کس کی ایما کے اوپر شہید کیا گیا؟ ان شہادتوں کو بند ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ہر قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں, نامنظور کرتے ہیں, اور اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ جمہوری انداز کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. عدلیہ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ وہ آئے اور خود چیف جسٹس صاحب یہاں, جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ قابل احترام ہیں, آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ آئیں, ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں. یہ آپ کی داد رسی کے انتظار میں ہیں. وما علینا الا البلاغ. پاکستان پائند آباد, بلوچستان زندہ باد. سوال میرا سر یہاں سے کہ آپ نے جس طرح بہترین انداز میں ایک تقریر کر لی, آپ نے شہداء سے لے کر الیکشن تک کی آپ آ گئے. سمپل سا سوال ہے, شیراز میں نئی پی سے میرا تعلق ہے کہ جو وہاں ہو رہی ہے جو مسنگ پرسن کے لیے, آخر بلوچستان کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ اتنے کمزور کیوں ہے کہ وہاں پر بی ایل اے آئی لیول تک کی تنظیم جو ہے وہ آئی روز ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتی ہے, وہ ایکٹیو ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ایکچوئل مسنگ پرسن ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں لے کے آئے, ان کو آپ جو ہے کورٹ میں پیش کرے, اور اگر وہ ہے, اگر وہ اس طرح کی کیس میں شامل ہے تو ان کو قرار باقی سزا دیں. کیا آپ بھی اس کا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاستی ادارے کمزور ہیں, تو بالکل بھی نہیں. میں آپ کو پاکستان افواج کا تناسب بتا دوں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کی ٹوٹل ایک کور جو ہے وہ پورے بلوچستان میں, جو کہ 44% پاکستان کا حصہ ہے, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو ایک کور کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 2 ڈیو ہوتی ہیں بڑی مشکل سے, ساتھ کوئی بریگیڈ وغیرہ ایک ان کے ایکسٹرا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پورا بھارت کا بارڈر کے اوپر جو ہے پاکستان کی کتنی کورز لگی ہوئی ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے. اسی طریقے سے کے پی میں جو ہے آپریشن چل رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ایک کور لگی ہے اور کچھ ایڈیشنل ٹروپس آئے ہیں. مغربی بارڈر جو ہے وہ گرم ہو گیا, اس کے اوپر 2,02,000 فوج جو ہے وہ تعینات ہے. تو کہاں سے لائیں فوج؟ کسی اور جگہ سے تو نہیں لانی. تو یہی جو بیچارے ہیں. اب دوسری بات اس کے اندر جو اہمیت کے حامل ہے کہ ان لوگوں کو, تمام جو پیچھے دہشت گرد ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کی, کچھ ایسے گمراہ سیاستدان جو ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں, میر فرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پیچھے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے, غیر ممالک کی بھی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. ان کو جو ہے باقاعدہ فنڈنگ دی جاتی ہے. ان کے پاس جو اسلحہ ملا اس کے اندر بھارتی گولیاں جو ہے موجود ہیں. خود میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی ماضی کی, اس نے باقاعدہ ایک بلوچستان پہ بھارتی انوالومنٹ کا ڈوزیئر پیش کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر, کسی اور جگہ نہیں, یونائٹڈ نیشن میں ڈوزیئر پیش کیا تھا. وہ ڈوزیئر جو ہے آج تک اس کا کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے مغرب کی جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے. جس طرح سے بھارت کا گٹھ جوڑ جو امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے, ہمیں معلوم ہے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیا جو دوحہ مذاکرات ہوئے تھے اس کا گارنٹر امریکہ نہیں ہے. تو پھر پاکستان میں امریکی اسلحہ کیوں آ رہا ہے؟ امریکہ کیوں اسلحہ چھوڑ کے گیا وہاں؟ امریکہ نے وہ اسلحہ تلف کیوں نہیں کیا, وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا؟ یہ ہے وہ سوال. اور پھر یہ اسلحہ بلوچ لوگوں کے پاس آنا, ان دہشت گردوں کے پاس آنا, جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے, نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ بلوچ قوم کے ساتھ تعلق ہے, نہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگوں کا کوئی مسئلہ مسائل ہے, عدالت کے اندر آلریڈی میرے خیال میں کیسز موجود ہیں. عدالت جو ہے وہ ڈیل کرے گی. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا, جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا, جس طریقے سے مسلم لیگ کو ریلیف ملا, ماضی کے اندر دیگر لوگوں کو ریلیف ملتے رہے اور سزائیں بھی ملتی رہیں. تو میرا خیال ہے عدالت موجود ہے, عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن آج کے دن یہی بار بار مطالبہ ہے, عدالت آئے, ان کے پاس بھی آئے, ان کے لیے بھی کمیشن بنائے. یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اگر عدالت جو ہے ہمیں مجبور کرے گی, ہماری آواز کو نہیں سنے گی, تو میں میر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس دھرنے کی جگہ اٹھا کے ہم پھر سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. وہاں پر بھی ہو رہا ہے عبداللہ گل صاحب, وہاں جو خواتین کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے
ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک دوسرا سوال، جس طرح آپ قاضی فائز عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ آگے یہاں بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، تو کیا آپ نگراں وزیر جو وزیر اعظم ہے ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہاں بھی بلوچ بیٹھے یہاں بھی بلوچ بیٹھے، آگے اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جائے بجائے اس کے کہ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے؟ اور کریں گے جو آئی جی نے ان کے ساتھ سلوک کیا؟ ہر چیز کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، لیکن اگر کل کو اسٹیٹ کے اوپر جس طریقے سے ہم نے دیکھا جب جناح ہاؤس جلایا گیا، جب GHQ کے اوپر حملہ ہوا، جب جو ہے وہ ایئر بیس کے اوپر جہاز جلایا گیا، 9 مئی کے پرتشدد اور دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں، تو کیا اگر اس میں خواتین انوالو تھیں تو ان کو اس لیے بخش دینا چاہیے کیونکہ وہ خواتین ہیں؟ کیا یہ اجازت دیتا ہے کوئی دنیا کا قانون؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 9 مئی کے جیسے واقعات جب امریکہ میں کیپٹل ہل میں ہوا، ایک آدمی کو 18 سال اور ایک 12 سال جو ہے اس کو سزا دی گئی، یہ انہوں نے سزائیں دے دی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، لیکن اگر کوئی قانون کے راستے میں حائل ہو، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے بھی جو ہے وہ نہ بخشا جائے۔ اگر آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے میرے بھائی، لیکن یہ سوال جو ہے تب بھی اٹھنا چاہیے تھا جب TLP کے لوگوں کو چوک یتیم خانہ میں گولیوں سے جو ہے بمبوڑ دیا گیا تھا، یہ سوال تب بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، ان کو خود بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت اس کے اوپر وسیع تجربہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا پیچھے اس کے حقائق موجود ہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے، عبداللہ صاحب آپ نے جو بات کی ہے امریکی اسلحہ کے حوالے سے بھی اور بلوچستان کے اندر جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی بات کی، 9 مئی کے واقعہ بعد میں ہوتا ہے، نواب رئیسانی پہلے شہید ہوتے ہیں، جو پہلے ظلم و ستم ہوا پاکستان کا نام لینے والوں کے ساتھ بلوچستان کے، وہ لوگ ابھی تک کٹہرے میں کیوں نہیں؟ 9 مئی والی تو بچہ پکڑا گیا۔ یہی تو بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی سزائیں نہیں ہوئیں، کیوں نہیں سزائیں ہوئیں ابھی تک؟ اور اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کہ پہلے جو لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، پرچم سر بلند کیا، ان لوگوں کو قتل کیا گیا، میرے خیال میں کئی لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا۔ ابھی گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگل رئی کی جو قومی دھارے میں شمولیت ہے، میرے خیال میں یہ افواج پاکستان کو سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ گلزار امام شمبے کا جو آپریشن تھا وہ تو ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک مثال ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب وہ لوکل عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ لوکل عدالتوں میں انفلوئنس ہوتا ہے، اسی وجہ سے خاص مقاصد کے لیے ملٹری کورٹس کی جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ انہی بنیاد کے اوپر آئی ہے، کیونکہ لوکل جج جو ہیں وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو چیف جسٹس تھے جن کو قتل کر دیا گیا بلوچستان کے اندر، کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن کو اپنی مسجد جاتے ہوئے جو ہے وہ شہید کیا۔ ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ابھی یہ پچھلے چیف جسٹس تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پھر عدالتوں سے ریلیف مل جایا کرتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ سیاسی تحریک کے سربراہ ہیں، آپ نے انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا، کیوں بتائیے گا کہ اس پلیٹ فارم پر آپ نے یہ پلیٹ فارم کیوں یوز کیا کہ یہاں پر آپ نے انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا؟ اور دوسرا آپ بتائیں کہ اگر انتخابات کو ملتوی کیا جائے تو بطور ایک سیاسی رہنما آپ کے پاس حل کیا الیکشن کے بغیر ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس فورم کا یہ نہیں کیا، میں نے مولانا فضل الرحمان کو جو خطرات درپیش ہیں دہشت گردی سے، آج اس جگہ کے اوپر ہم جو بیٹھے ہیں، اس کیمپ کے اندر جو احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہیں، شہداء کے ورثاء کے کیمپ میں جو بیٹھے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی نامنظور ہے، وہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے ان کی بات کی ہے، میں نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا دنیا کے اندر حل موجود ہے، کیا دنیا کے اندر وہ ممالک نہیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے؟ اور جب جمہوریت نہیں تھی دنیا کے اندر تو دنیا پھر کیا بند ہو گئی تھی؟ کیا دنیا تب نہیں چلتی تھی؟ تو جمہور میں جمہوریت کی آواز ہوتی ہے۔ میرے بھائی ایک سیکنڈ میں اپنے بھائی کا سوال کا پورا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ 13 کروڑ 85 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ 2018 کے اندر کتنے لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ 4 کروڑ۔ تو یہ جمہور کی آواز ہے؟ تو پھر جمہور کی آواز تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس سسٹم سے نالاں ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں۔
लेकिन मैं जमहूरियत पसंद हूँ, लेकिन मैं अवाम की जमहूरियत को पसंद करता हूँ, मौरूसियत जमहूरियत को नहीं पसंद करता। जी मेरे भाई, उन आपने सवाल कर लिया, अभी उनको मौका दे दीजिए, आपका मैं दबाव दूंगा। बहुत खतरनाक है। एक तो आपने कहा कि सिर्फ एक और मौजूद है बलूचिस्तान में जो इंडिया पे लगी हुई फोर्स के मुकाबले में एक तरह से नाकाम है, ना इन्फिल्ट्रेशन रोक सकती है, ना इसलाह की अहमद रोक। मैंने नाकामी का लफ्ज़ नहीं कहा। आपने कहा मजबूरी है फौज की, मजबूरी यही कहा आपने, और जो हालात पहुंच चुके हैं वो इस वजह से है। दूसरी बात ये, आप अदालतों जो इस मुल्क की अदालतें और कमीशन जो इस मुल्क का ही कमीशन है उस पर मुकम्मल अदालत कर रहे हैं कि आप ये बातें जाके जब उन्हें बताएंगे तो वो आपका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो दूसरा फौज वाला एक कोर वाला मसला है और जो बढ़ता चला जा रहा है ये बलूचिस्तान में, इसका हल क्या है? जी बिल्कुल, मैंने जो आपको बात कही है मैंने वो बताई है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक कोर मौजूद है, ये 12 कोर मौजूद है, ये एक की कोर है, क्योंकि वहाँ कभी इस किस्म के ख़तरात पहले जन्म नहीं लिए थे। ये अचानक ख़तरात इसलिए हुए क्योंकि अगर आप पीछे बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफ़गानिस्तान पढ़ें, किताब मौजूद है स्लैग हैरिसन की, उसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ मामलात चलते हैं। ग्रेट गेम पीटर हॉपकर की किताब पढ़ लें, उसके अंदर बाकायदा बताया हुआ है। आप जो है वो जो कर्नल रैल्फ पीटर का ब्लड बॉर्डर नक्शा देख लें, 2006 में अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर वो छापा, उसके अंदर बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत दिखाया गया, उसके अंदर ईरान का सिस्तान जो है वो शामिल किया, उसके अंदर अहमद कबाइल जो है अफ़गानिस्तान के शामिल किए। ISI है, आर्मी है। जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं ना, हालत जंग में है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हालत जंग में है। एक तरफ अगर मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमें तकलीफ़ है तो दूसरी तरफ मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, और हमें पता है कि हर बार जब इलेक्शन होने लगते हैं भारत में तो एक नया एडवेंचर जो है वो शुरू करता है। कल ही की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की तकरीर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। इसलिए जो आपने ये बात कही है नाकामी की बिल्कुल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रही है। आज आप और मैं जो यहाँ पुरसकून अंदाज में बैठे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन का इनकाद हो रहा है और लोग वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, या मुझ समेत लोग जो है वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो फिर जिंदा बच के ही आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम में वहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए एक सियासी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक नया आइडियोलॉजी जो है उसको सामने लाना पड़ेगा। पैगाम पाकिस्तान के ऊपर असर नौ जो है वो गौर करना पड़ेगा। ये है वो बातें जो आपने मेरे से बात की। एक सवाल इनसे ले लीजिएगा। जी जी, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए PTI वालों ने यहाँ पे धरना दिया और इस्लामाबाद पुलिस ने उन पे दावा बोला, उनको अरेस्ट किया। क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि इसके मुहर्रकात को गौर करना पड़ेगा। फ़लस्तीन के भाइयों के आड़ के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है वो आज़ादी के आड़ के अंदर 9 मई के वाक़यात देखे थे, उसके ऊपर भी तो ज़रा कोई मेरे ख्याल में कमीशन होना चाहिए ना। क्यों नहीं PTI, मैं अभी तमाम मीडिया के सामने ये दरख्वास्त गुजार हूँ, PTI को कहता हूँ, उनकी लीडरशिप को कहता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद वो तमाम वीडियोज़, वो ऑडियोज़ जो लीक हुई और जो नज़र आई उनको फोरेंसिक करवा लें, अपनी मर्ज़ी की किसी जगह से करवा लें। अगर पाकिस्तानी फोरेंसिक लैब के ऊपर एतबार नहीं है तो मगरब से करवा लें। तो फिर वो क्यों नहीं फोरेंसिक कराते? इस वजह से कि वो सच्ची हैं। तो फिर उन लोगों को जो है वो, क्या आपका क्या ख्याल है, जो माजी के एक्सपीरियंस हैं उसके अंदर इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी? TLP को क्यों नहीं इजाज़त दी गई थी? TLP को क्यों फिर वहाँ रोका गया था? चौक यतीम खाना में क्या हुआ था? वो इंसान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो तो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले थे, वो तो एक बड़े मकसद के लिए निकले थे। अल्लाह रसूल की बात कर रहे थे, वो तो अपने मकसद के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जो है उसकी मजम्मत की जाए? पुलिस अपना कार्रवाई करती है। अगर मैं भी एक सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं, जब भी जाते हैं आपके प्रेस क्लब के अंदर भी जब हम जाते हैं तो हमें एक बाकायदा प्रेस सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी पड़ती है, तहरीरी तौर पर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बग़ैर इंटीमेशन के आप मुजाहरा करने निकलेंगे तो रियासत पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देती। ये बताएं कि ये 7 वाले धरने की आपने बात की, आप मेरे भाई अपना पहले तारुफ करा दें। शिराज खान,
ठीक है। अच्छा, तो साथ वाले धरने की आपने बात की, आप ये बताएं कि आपने बात की कि उधर ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीमों से है, तो आप ये बता दें अगर वो दहशतगर्द हैं तो वो वफाक में किस तरह से बैठे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ये आप कहते हैं, और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो क्या आप में से कोई उनके साथ मुज़ाकरात के लिए गया या आप मुज़ाकरात के लिए जाने का इरादा रखते हैं? देखिए, मैं मुज़ाकरात तब करूँगा जब किसी की ख्वाहिश होगी। अगर इन लोगों की ख्वाहिश थी, इन्होंने पैगाम भेजा, मैंने आपसे बताया हमारे जो है PB 7 के उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं, हमीद शायर साहब, वो उन्होंने मुझे, वो बाकायदा मेरी तंजीम तहरीक जवानान के हिस्सा हैं, वो यहाँ आए हैं, इस धरने में शरीक हैं, उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को खोया है, वो यहाँ बैठे हैं, मैं उनके साथ उनकी जो है वो एक सपोर्ट के लिए आया हूँ, मॉरल सपोर्ट। मुझे बुलाया गया, जब कोई मुज़ाकरात के लिए बात करेगा और बिल्कुल मस्बत अंदाज में और सबूत और शवाहिद के साथ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रा किसी से पीछे नहीं रहूँगा। बाकी आपने कहा कि वो दहशतगर्द हैं या नहीं हैं, वो किसका मुकदमा पेश कर रहे हैं, बात तो ये है, क्या वो लोग इधर आए हैं, क्या डॉक्टर मारंग यहाँ आके इस बच्ची के सर पे हाथ रखा है, क्यों इसके, ये बलोच नहीं है, इसका बाप नहीं है, इसकी जो है इसका भाई नहीं है, ये बलोच नहीं है, ये कहीं और से आए हैं, ये मैं सऊदी अरब से लेके आया हूँ, तो फिर इनके सरों पे वो, उनसे भी ये सवाल पूछे ना, उनसे भी पूछना चाहिए सवाल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आजकल एक बड़ा रिवाज बन गया है कि जी लिबर्टी के नाम पे, इंसानी हकूक़ के नाम पे और ये ख़वातीन की आज़ादी के नाम पे ये एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि इनको कुछ ना किया जाए और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि इन लोगों को, आप लोगों को रूल ऑफ लॉ किसी के तहत कोई सज़ा होनी चाहिए या कोई नई कानून साजी होनी चाहिए ताकि ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की आड़ में ये एंटी स्टेट एजेंडा पूरा करते हैं, इनके खिलाफ कोई हतमी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल में जिस तरीके से 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट बना था अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में आज बड़ी ज़रूरत है कि 9 मई के बाद जो है वो एक पेट्रियट एक्ट बने। ये कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जिसको मर्जी ट्रोलिंग शुरू कर दो, जिसकी मर्जी जो है वो आप जो है वो बदनामी शुरू कर दो। कोई सहाफ़ी यहाँ रिपोर्ट करता है अगर किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ तो उस सहाफ़ी को निशाना बना लो। यार आप तो सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हुए हमारे सहाफ़ी बरादरी, जिनको दहशतगर्दी की जंग जो है वो खा गई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कवानीन जो है वो बनाना अशद ज़रूरत है। मैं तो आज ये फरीद रईसानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, हम भी फ़लस्तीन के झंडे यहाँ लेके निकलते हैं और हम इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आए मेरे साथ मारंग बलोच, वो भी इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाएं, वो भी भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएं। ये मेरा चैलेंज है। एक सवाल का ये जवाब देते हैं कि देखिए, नफरत से हमेशा नफरत ही जन्म लेती है। ये इशू रहा है कि स्टूडेंट्स को भी उठाया गया है और उन स्टूडेंट्स को उठाने के बाद जाहिर है कि एक नफरत फैलती है, तो उस हवाले से भी तो कोई हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए ना कि हम नफरत को ही हमेशा आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम कहते जा रहे हैं कि वो सारे के सारे दहशतगर्द थे, जो तमाम मिशन के स्टूडेंट्स उठा लिए गए, वो सारे के सारे दहशतगर्द थे, माना कि कुछ होंगे या ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मिसिंग पर्सन के ऊपर नहीं है। आप देखें, जब ये मिसिंग पर्सन का जब रैली आ रहा था तो इन्होंने एक नारा लगा, हमें क्या चाहिए, आज़ादी। आप किस की आज़ादी की बात करते हो? आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हो। इसी रैली में BLA के झंडे लहराए गए। क्या ये वही BLA है जो पाकिस्तान में कलदम है, जिसने हमें और आपको शहीद किया गया? अगर जहां तक मिसिंग पर्सन की सिर्फ बात होता हम भी उसके साथ थे। फिर यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान में बुलाना, यूनाइटेड नेशन से तहकीकात कराना। आप इसकी मोहरकत, आप इस रैली की खुद मोहरकत समझ रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। जहां तक मिसिंग पर्सन की बात है, हमने आपको कहा कि हम ओरिजिनल मिसिंग पर्सन की मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या ये वही लोग हैं? आप आवारान जा सकते हैं, आप तुर्बत जा सकते हैं, क्यों? तुर्बत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां पे पंजाब से आए हुए हमारे भाइयों को टारगेट क्यों किया जाता है? क्या हमें बलोची और पंजाबी के नाम पर लड़ाने वाले कौन है? क्यों उन रैलियों में रियासत मुखालिफ नारे लगते हैं? कि हमें भी शहीद किया गया है, हमने भी शहादतें दी है। यहाँ पर तो कोई रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाते हैं, यहाँ पर तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उनसे आप कहें आप पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएं, खुदा की कसम मैं उनका साथ दूंगा। ये जो तुर्बत की मैं बता दूं, गुजारिश कर दूं
तुर्बत से कोयटा तक की 6 घंटे की सफ़र है और बेहतरीन रोड बनी हुई है। क्या वजह है कि लोग 13 घंटे सफ़र करके कराची के ज़रिए कोयटा जाते हैं? उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। वहाँ हलाल करते हैं लोगों को, सड़क के ऊपर सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखते हैं कि अगर आप बलोच हैं, नहीं है, आपका गला काटते हैं, आपको बाकायदा ज़िबा करते हैं। वीडियोस मौजूद हैं मेरे भाई। तो सर रियासत कहाँ है, यही तो सवाल है। तो रियासत दुनिया में तंजीमें होती हैं, उनको कुचला जाता है। भाई दुनिया में कहाँ कहाँ रियासत करे? आप पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखें। क्या यूनाइटेड नेशन को बुलाने की जो बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन को भारत में क्यों नहीं बुलाते? अयोध्या के अंदर, बाबरी मस्जिद के अंदर जो है वो क्यों नहीं बुलाया जाता? वहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता जिधर मुसलमानों को जो है वो कत्लेआम किया? कश्मीर के अंदर जो खुद यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्टें मौजूद हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा के रख दी भारत ने, वहाँ क्यों नहीं बात करते किसी के लिए? ये यहाँ पाकिस्तान का एक ख़ास मकसद लेके आए हैं, ये बात हो रही है यहाँ। यहाँ हमें खैर उनके साथ कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इन बच्चों के इंसाफ के लिए, इन के लवाहिकीन के, शोहदा के लवाहिकीन के लिए। ये पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और जो आदमी वहाँ पाकिस्तान का नाम बुलंद करे वो शहीद रईसानी जो है वो बन जाता है। उसको 250 लोगों के साथ जो है वो शहीद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ किसी के लिए जो है वो किसी को याद भी नहीं रहता कि वो शहीद रईसानी कौन था, उसकी कुर्बानी क्या थी, उसने क्या पाकिस्तान के लिए किया, वो भारत के लिए क्यों जो है वो एक नासूर बन चुका था। इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान का बेटा था, वो पाकिस्तान का झंडा थामता था, वो पाकिस्तान की धरती के लिए अपनी धरती माँ की हिफाजत करना जानता था। ये उसकी सज़ा थी। यही इन बच्चों के वालिदैन, इनके जो है लवाहिकीन जितने भी यहाँ बैठे हैं, यही उनकी सज़ा है। मैं बस इतना ही गुजारिश करूँगा कि आप सबका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। हाँ, नवाब सनाउल्लाह के बच्चों की जो शहादतें हैं उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो भी हमारे पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, एक नाम है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर दहशत गर्दी को हमें नकेल डालनी चाहिए, हमें एक ख़ास कानून बनाना चाहिए और उस कानून के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। और तमाम वो मीडिया के सहाफ़ी भाई जो हमारे इस कैंप में नहीं आए, मैं उनको दावत दूंगा वो आएँ, इनकी कहानियां भी करें, इनके साथ भी बात करें। ये भी उतने ही बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला, और जिसके साथ भी कहीं जुल्म है इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन रियासत के साथ खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता और ये नहीं होने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।